Tao po. Parcel Ma'am Jing Saragosa. Dito'y po. Ano po yun? Parcel ma'am. Parcel? Anong parcel? Nagdakil ma'am niyo. Magkano yan? 2,000 lang ma'am. 2,000? Sige, sir. Naldo kayo nag-parcel ma'am ah. Siyempre, sir, Nagsimple masapol may dito ni. masapol may bati dagitan na order. Ibayad mo ba lang ma'am? 2,000? Okay. Ay gura ka ma'am hampay lalanda ito eh. Paingay. Sakti kolektor tilinding yo kanain na da parcel yo. Ang kayo mo bayad kanya. So nga nag-apply na pa nga rider. At nung makabayad na kanya, i-cancel yo da ito eh. Tada ito eh, bayad mo kanya. Paghulog dito eh. Paghulog dito yung utang mo na. Bayagin eh. Wala, sir. Manuhulog ang hang ka nagbaybayad. Hanggang pwede, sir. Masapol ka ito. Haan mabalin. I-cancel mo da ito yan, day sublik. Madi masapol mo, sir. Maminsan nakagbayad din, sir. Si kayo magayam. Kanayon lang nga kastamotin ma'am. Katang sir. panaki kayo lumungan na kanayon nung panangagsingir. Maminsan din, Parcel sir. kaya rumor ka. Haan mabalin. I-sublik dito. I-cancel mo dyan ta kasta order mo. Kanayon lang nga kasta. Yung rider,